Oh guys, so manlag sa mini Jiho. Time check, it's already 6:05 in the afternoon. So na-board daw si Jiho. He wants to laag daw. Akit dun. Akit dun. We're here at McDonald's DGT. Yan. So, nag-request na siya og spaghetti. Di na pa daw siya Jollibee. McDonald's na spaghetti. McDonald's na spag na punta na. Ha? Here sa McDo? Yeah. Oh. Hello guys. Hindi, i-ano mo sa... Tutok mo sa akin yung camera. Hello guys. Baliktad. Dito, ganyan. Ganyan. May horizon. And that's my daddy. Sabihin mo. Sabihin mo. Are you videoing daddy? Are you videoing daddy? I'm with you. You daddy. You video me. Yeah. Yeah. Be. Hintay. Highlights ba? Alright, wala na yun. Papawis na. Ay, tama din mga boss. Sorry ko sa McDo ba? Ano? Kisa mo yun? Kailan mo? Kailan? Wala kailan. Ah, lado kayo eh. Sorry ko sa mga anak. Kami nakita din yung McDo. Pinoy pinakasikat na basketball player is Davao. Jericho Bolo! Nak! Okay, Gio Reyes waiting. Yung order number 78. Ito yung order spaghetti. Order yung spaghetti. Okay, daddy. Anong food ni daddy? Anong food ni daddy? Creamy shake. Creamy shake? Yeah. Hindi pang good creamy shake. Creamy shake. Naanamid rin guys. Gikan dito sa McDo. Nagpayat ng spaghetti. Namin dito sa Centro DGT. Katong na fountain yun eh. Namin dito sa kilid nagpark. Dili na naman kaunon ang spaghetti na gi-order ni Gio request. Ayan. McDo lang na spaghetti. Di ba, Bey? Yes. How to open this? Ano? There's a thunder na. Namidri guys, oh. Kilid. And sa sad reality. Bakang uulan, ha? Yeah. Are you coaching now? Coach sa spaghetti. Timulan. Yan o. So, kain mo na kami. Oh no, time check. It's 7:45. May kusog ng hangin. And then look at the sky. It's going to rain. Nakurag. Tatagulan rin nak. Kaya. Easy. Yung food niya. Request McDonald's spaghetti. Sampai. Wala nun man. Kusog ng hangin. Ay, perfect time. Namin siya karon magtambay. Yung hangin. Mag-relax eh. Windy siya. Yan. So, yan. Ang kauban. Para, choy. Ilang ito magulat. Hindi rin pa weekdays. Kamay-tamay sa DGT. Today is Monday. Hey. Okay.
Hi guys, thank you for watching. See you sa next vlog.